रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, देखा कि एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है। नमाज़ पढ़ने के बाद उसने दुआ मांगी। उसकी दुआ समात फरमाने के बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम है कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इसने इस्म आज़म के साथ दुआ मांगी है, खुदा के उस बड़े नाम के साथ कि जब कभी उस नाम के साथ सवाल किया जाए तो अता हो, और जब कभी इस नाम के साथ दुआ की जाए तो कबूल हो। आप जानना चाहेंगे वो कौन सी दुआ है? आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों? आप चाहते हैं कि आपकी दुआ पे कबूलियत की मोहर लग जाए, आप जो मांगे आपको खुदा आपको देता रहे? तो ये दुआ सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बात की गवाही देकर कि तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू अकेला है, बेनियाज है, ना उसके माँ बाप, ना औलाद, ना हमसर और ना कोई और साथी। इस दुआ को याद कर लीजिए, बड़े काम की चीज़ है। एक रात सरकार दो आलम नूरी मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के बारे अलैहिम रिदवान से फरमाया मेरे सहाबा, तुम्हारे लिए ये मुश्किल है ना कि तुम हर रोज़ 1/3 कुरान की तिलावत करो, यानी कि हर रात में। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हम ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, आजिज़ हैं, ये तो काफ़ी मुश्किल काम है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरा इखलास ये 1/3 कुरान है, यानी कुरान का 3रा हिस्सा। ये पढ़ लिया करो तो समझ लो कि तुमने कुरान का 3रा हिस्सा पढ़ लिया। रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबूक में जलवागर हैं कि हज़रत जिब्रील अमी हाज़िर हुए। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मुआविया बिन मुआविया लैसी, उसका इंतकाल हो गया, आप चाहते हैं कि उसका जनाजा अदा करें? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। हज़रत जिब्रील अमी ने अपना पर ज़मीन पर मारा तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने टीले और दरख्त सब नीचे हो गए, यानी आपको अपने सहाबी का जनाजा साफ नज़र आने लगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा अदा करवाई। तबूक में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी का जनाजा पढ़ा, और इस हाल में कि आपके पीछे फ़रिश्तों की 2 सफ़े थीं कि हर सफ़ में 70 हज़ार फ़रिश्ते खड़े थे। नमाज जनाजा हो गई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील ये इज़्ज़त व मकाम शर्फ़ किस लिए? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपके इस सहाबी को सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत थी, ये चलते फिरते उठते बैठते सूरह इखलास का विर्द किया करता था, उसी की बरकत है ये सब जो आप देख रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैंने आप अहबाब की खिदमत में सूरह इखलास की फजीलत बयान कर दी ताकि आपको समझ आए कि आप कितनी आला चीज़ सुनने जा रहे हैं। आइए सूरह इखलास का शान नज़ूल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। यूँ तो इसके बहुत से शान नज़ूल मौजूद हैं, लेकिन आप अहबाब की खिदमत में सिर्फ एक हवाला पेशी खिदमत है। इमाम तबरानी की तफसीर कबीर मुतवफ़ा 360 हिजरी समात करें। अन्ना आमिर इब्न तुफ़ैल अल-आमिरी क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम इन अतलना रब्बक मिन दहबिन हुवा अम मिन फिद्दा अम मिन नुहास अम मिन हदीद अम मिन सुफ़्र फ़इन आलिहतना मिन हाज़िहिल अशिया क़ाल बय्यिन लना अयअकुल व यशरब व कैफ़ हुवा फ़शुक़्क़ अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम फ़अंज़लल्लाहु तआला हाज़िहि सूरा। मेरे भाइयों, ये मैंने शान नज़ूल आप अहबाब की खिदमत में बयान किया, इसको सुनिए। आमिर बिन तुफ़ैल आमिरी ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होता है, नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और नहायत बेबाकाना तरीके से ये गुफ्तगू करता है। कहने लगा कि हमें अपने रब के बारे में बताइए कि वो सोने का है, वो चांदी का है, वो तांबे का है, वो लोहे का है, वो पीतल का है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। क्योंकि मतलब यह था कि हमारे जो खुदा हैं वो तो सारे इन्हीं चीज़ों से बने हुए हैं, तो आप बताइए ना कि आपका रब खाता भी है, पीता भी है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही ये समात फरमाया, आपको निहायत शाक गुजरा, और यूँ हज़रत जिब्रील अमी अला नबीना अलैहिस्सलाम ये सूरत लेके उतर आए। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब, आप फरमा दो कि वो ज़ात पाक जिसका नाम अल्लाह है वो एक है, माबूद बरहक जो बेनियाज है, ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। मेरे भाई और बहनों, इस सूरत पाक में काफिरों के, मुशरिकीन के, यहूदियों के तमाम सवालों के जवाब दिए गए। उनको बताया गया कि तुमने कितने खुदा रखे हुए हैं, इनका मटीरियल अलग अलग है।
یعنی مختلف دھاتوں کے خدا ہیں، لیکن محمد عربی کا خدا اور پوری کائنات کا اصل خدا وہ وہی ہے کہ جو احد ہے۔ یاد رکھیے یہاں واحد نہیں فرمایا گیا، یہاں احد کہا گیا۔ واحد اور احد کی بحث تو الگ ہے، کبھی انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو یہاں صرف آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، یاد رکھیے کہ واحد کے بعد اثنان ہوتا ہے، یعنی واحد گنتی میں شامل ہے لیکن احد گنتی میں شامل نہیں۔ احد وہ ہے کہ اکیلا ہو، نہ اس سے پہلے نہ اس کے کوئی بعد ہو، اور ایسا یکتا تو صرف ایک اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا گیا وہ احد ہے، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ اسے کہتے ہیں هو اللہ احد۔ تفسیر نکات والعیون متوفہ 450 ہجری میں کلمہ صمد کی 10 تعویلات لکھی ہوئی ہیں، یعنی 10 معنی لکھے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ نمبر 1، صمد وہ ہوتا ہے جس کا پیٹ نہ ہو۔ نمبر 2، صمد وہ ہوتا ہے جو کھاتا اور پیتا نہیں ہے۔ نمبر 3، صمد وہ ہوتا ہے جو باقی ہو، یعنی جو فنا ہو جائے وہ صمد نہیں ہوتا، صمد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہو۔ نمبر 4، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اسی لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ نمبر 5، صمد وہ ہوتا ہے کہ ساری خدائی اس کے محتاج ہو اور وہ اکیلا لا یحتاج ہو۔ نمبر 6، صمد وہ ہوتا ہے کہ ہر سردار کی سرداری اس کی سرداری پہ ختم ہو جائے، یعنی سرداروں کا سردار، ایسا سردار کہ جس کے بعد کوئی سردار نہ ہو۔ نمبر 7، ایسا کامل کہ جس میں عیب کوئی نہ ہو۔ نمبر 8، ہر چاہنے والے کا مقصود ہو اور ہر مصیبت زدہ کا مددگار۔ نمبر 9، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہو۔ نمبر 10، جو چاہے وہ ہو جائے اور وہی ہو جس چیز کا حکم کرے۔ میرے بھائیو، یہ آپ نے صمد کے 10 معنی سماعت کریے۔ اور اسی طرح لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اور آخر میں ایک بڑی دردناک چیز بیان کرنے جا رہا ہوں، بخاری شریف میں ہے کہ ایذا دینے والی باتوں کو سنتے ہوئے صبر کرنے میں اللہ سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں روزیاں دیتا ہے، انہیں عطا کرتا ہے۔ اور بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے ایسا نہ چاہیے، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے یہ لائق نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح اولاً خدا نے مجھے پیدا کیا پھر دوبارہ کیسے لوٹائے گا، حالانکہ جس خدا کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں اسے دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نعوذ باللہ، کہ یہ میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں تنہا ہوں، نہ ایک ہوں، میں صمد ہوں، نہ میری اولاد ہے، نہ ماں باپ، نہ مجھ جیسا کوئی۔ میرے بھائیو، سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھیے اور اللہ کی قربت کے حقدار ہو جائیے۔